Sige, hello guys. Please subscribe to my YouTube channel, my YouTube channel, Randy Channel. At no escape ad. Okay? At paki-subscribe na rin kay Isabel Channel, yung kanyang channel, kay Mami. Sabi mo kay Mami. O yan, Mami Isabel Channel. Paki-subscribe na rin. So, ito, panoorin niyo aming video yung dalawa ni Daddy. Sabi mo. Video namin, Daddy. Okay, panoorin nyo Kamo panoorin. Inood nyo Ayun. Okay. Topic. Talo si Daddy. Ayaw, di ba? Yan. Tika doon. Talo. Sabi mo, talo si Daddy. Sabi mo. Talo si Daddy. Yan. Bato, pick. Ay, talo naman ulit. Ano ba yan? Oh, kisuli. Guys, pasensya na kayo. At pag ako talo, siya nagkikisa akin. Okay? Okay. Ano yan? Bato, pick. Yan. Bato, pick. Talo ka. Ako naman magkikisa yun. Kita ka dito. Hindi kita mahabol. Halika dito. Talo ka dito. Kita kita, Daddy. Sabi mo, guys, talo ako. Sabi mo. Talo ako. Yan. Yan Pag nanalo ka, sabi mo winner. Sige ko dun sige. Bato, pick. Yan, talo. Sabi mo, winner! Go, sabi ka doon. Ayan. Ayaw, di ba? Guys, pinikit talaga ako. Ako naman, kiss ka pa rito. Yun, di ba? Kasamantalay ko ito, guys. Pagkakataon. Kasi mailap to sa akin Ayan, sige. Bato, pick. Talo naman si Daddy. Sabi mo doon. Sabi mo, ilapas mo dila. Talo si Daddy. Ilapas mo dila mo, kamo. Talo si Daddy. Talo si Daddy. Yun. Okay, kiss dito, kiss. Dito. Ayaw, di ba? Yeah. Bato, pick. Talo ka sa akin. Ako winner. Okay. Kita ko. Yun. Pitik na. Talaga may pitik pa talaga, guys. Gano'n kakulit to Ayan. Bato, pick. Yeah! Talo. Tuminga ba doon? Winner ako. Ayun. Okay. Dito, barang-barasa naman tayo. Dito. Dali. Palakasan tayo. Yung isang kamay mo, Yan. Dito ka Yan, tungtong Tinan mo. Kung ka doon sa kanila, timig ka doon Sabi mo, tatalunin ko si Daddy. Sabi mo. Okay, sabi mo, lakasan mo. Tatalo ko si Daddy. Yan, very good. Ayaw, di ba? Ayan Pag nag-winner ka, sige ako winner Sige. 1, 2, 3. Yeah! Woo! Talo si Daddy. Sige ka, winner! Dodo ka tumingin. Yan. Yan, sabihin mo. Sige pa. Dito naman. Ayan. Sige, talo. Sige. Yeah! Sige ka doon. Winner! Talo si Daddy. Diba? Tama na bibig. Talo siya, dali. Talo si Daddy, sabi mo. Yan, talo si Daddy. Dapat. Talo nga daw ako sa'yo. Dito. Laro ulit tayo. Isa naman kamay. Yan. Bilong braso tayo. Kung sino malakas sa ating dalawa Tingnan mo, pakita mo muna. Pakita mo doon sa kanila. Malakas yan. Ayaw, di ba? Malakas ako. Sabi mo sa kanila, malakas ako. Lakas ako. Yan! Ganun, dapat. Dito. Yan. Talo naman si Daddy Baka matalo ka. Sige Yeah! Ayaw, di ba? Talo si Daddy. Tingnan ko nun, sabi mo. Hindi talo si Daddy. Iyon, talo si Daddy. Halika dito, dali. Ano ba ito yung kalaro ko? Saan dito? Ano? Uupo ka. Sige Bato, pick. Talo si Daddy. Okay. Diba? Maklase, talo talaga si Daddy. Lugi si Daddy sa'yo Hindi ka nagpabawi Ano pa? Anong laro?
Sige, ano? Yan, ganyan. Sige. 1, 2, sige, exercise. Sige, sino pa mo? 1. Sige, isa. 1. Ayun pala. Isa na, sige. Ya. Mahuli taya. Sige. Mahuli taya. Sabi mo doon, talo. Si Daddy, sabi mo. Doon ka tumingin. Sige. 哎呦我的妈！ Talo. Huli taya. Tabla. Okay, ha? Mahuli taya. Tabla. Mahuli. Sige. Mahuli taya. Okay, isa pa. Sige na. Mahuli taya. Talo. Ang galing. Sabi mo talo. Lagi. Talo. Kapito. Tapos na. Okay na. Tapos na raw. Yan guys. Salamat sa panonood nyo. Opo. Umuyak na si Bibi niya. Salamat sa panonood nyo. Please subscribe, like, share, and comment din sa aming laro ng aking bulinggit na apo. Okay? Sana nagustuhan nyo. Thank you. Bye.